nije kićen Istre, lepo je življenje. Devojka zdrava ko dren, sladak je poljubac je. Sreće, lepo je življenje. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete zadnju kulturu koju radimo ovogodišnjih ogleda gdje smo radili Geo2 đubrenje. Naravno to je preostao je kukuruz da se uradi. Njivu vidite, sa leve strane smo bacali do polovine njive 26 brazda Geo2, desna strana je kontrola i Mire vidite već nestrpljiv da krene da vrše. Uglavnom dve brazde i sa leve i sa desne strane ćemo ostaviti do komšija zato što tu pitanje kakve su, da li su nešto uništenih biljaka ima ili nema. I merimo znači 24 brazde Geo2, 24 brazde kontrole pa ćemo da vidimo rezultate. Mirela kreće. Naravno nisam rekao, sa nama je Bojan i on će nam posle reći neke zaključke vezane za Geo2 i ovdje rezultat. Moja neka očekivanje da kažem su da bi otprilike mogao ovaj deo sa Geo2 da bude jednak sa prinosa sa ovim delom gdje je bacano samo mešano đubrivo. Po meni to bi bio, za mene, ja bi bio time već zadovoljan. Možda Bojan ne bi bio zadovoljan, možda bi on hteo da Geo2 da još veći prinos, to ćemo posle čuti, ali ja bi već bio time zadovoljan, čak i možda da bude jedno 2-3% slabije, opet bi bio zadovoljan, zato što ako to funkcioniše kako smo pričali, znači da poboljšava zemljište, da olakšava obradu, da poboljšava mikrobiološku aktivnost u zemljištu, nadamo se da bi u budućnosti onda dalo još bolje rezultate. Evo Mire, krećemo drugi krug. Uglavnom, što se tiče hibrida, ovdje je sejana Lidea Zumaja, 9. aprila je bila setva. Znači, na ovu stranu je bačeno 200 kila po hektaru, kako da kažem, Geo2. Ovdje sa desne strane je bačeno 5, 15, nekih 190 kila po hektaru, tako da ćemo uporediti ta dva đubrenja, kako da kažem, sa ovim jednim hibridom. Ako pažljivije gledate, vidjet ćete da ovdje sa leve strane do ove dve brazde koje su ostale kao kontrola uopšte se ne beli, znači nema ovih komušike ove koja obavija klip, tako da mi je to bilo vrlo interesantno i tu posle sam došao do nekog zaključka da su tu radili lopovi, pošto sam primetio, evo kao što vidite sad ovdje u levoj ovoj njivi, isto svuda gdje je prošao kombajn iza se beli, samo taj deo se ne beli i čini mi se da su tu malo majstori obrali kukuruz ručno, tako da eto to je sad neko zapažanje za sada iz ovog prvog snimka dronom. Stremac pođe na nas da kopa vinograd, ponese vitve, sremice poljubine. Lepo je živjet u njej. Evo sad ste vidjeli prvo ovo što je iskipovao Mire, znači sa Geo2, ovdje radimo kontrolu. Očekujem da bude dobar prinos i jedno i drugo, zato što u ovom delu izgleda padala neka kiša, tako da očekujem možda i preko 8 tona da bude po hektaru. Uglavnom, evo on sad radi prvi krug kontrole, posle još jednog kruga iskipovat će to u drugu prikolicu. Bojan i ja onda idemo na silose, izmerit ćemo prvu i drugu prikolicu i vidjet ćete rezultate i čuti Bojanov komentar. Evo Mire završava kontrolu, znači rekao sam jedno i drugo Zumaja, sejano na 20 cm,
cene đubriva znate. Nadam se da će imati ekonomsku isplativost. Evo, Mire je završio kipovanje i kreće dalje da radi, a Bojan i ja ćemo ići na silose da izmerimo ovo i da vam prikažemo rezultate. Evo, stižemo na vagu i sad ćemo izvršiti merenje posebno prve i druge prikolice. Naravno, s ovom moramo i traktor da merimo. Evo vidite, 15.000 20 je sa mnom i sa svim ovim teretom. Evo vidite, oko 3,5 tone ima u drugoj prikolici, u prvoj nisam siguran, mislim da je isto tako. Približan je prinos, znači ukupno oko 7 tona na nekih 77-8 ari, moram tačno izračunati, ni manje, zato što sam i popreko uradio već bio. Evo vidite, druga praza, 3460, tu nekad bude 480, nekad 460, izgleda zavisi od raspoloženja vage. Evo, Bojan je spreman, rezultati su tu. Imali smo dva merenja, kao što možete vidjeti, ovo prvo gdje je bilo bez GO2, znači gdje je bačeno mešano đubrivo, je bilo nešto malo veći prinos, ali to je zanemarivo, 9335 kg po hektaru, što je izvanredno. Žao mi je samo što je ovako mala njivana, da je tako na ovim velikim njivama bio prinos. Međutim, ovo je blizu sela i rekao sam za vreme snimanja videa da je tu bila neka kiša više i očekivao sam veći prinos. Očekivao sam oko 8,5 tona, ali ovo nisam očekivao, ali ok. Uglavnom, što se tiče ovog gdje je baš bio bačen GO2 bez mešanog đubriva, znači GO2 je uspeo da isprati ovo sa nekih 9180 kg po hektaru ili baš prave 3423 kg, a ovdje je bilo 3482 kg. Kao što smo u ranijim videima govorili, razlike do 3% su više na nivou statističke greške. Ovo je moglo da ode i na jednu i na drugu stranu. Prinos kao prinos je odličan, posebno za ovu godinu. A što se tiče samog ovog prinosa, to jest dobiti na zemljištu gdje je bacan GO2, ovdje nisam ništa više ni očekivao, rekao sam vam na početku videa, zato što je ovo prva godina upotreba GO2, tako da bi se u drugoj godini moglo očekivati ozbiljnije razlike ukoliko ovo deluje, kao što je bila razlika ove godine sa suncokretom, gdje je bila, vidjeli ste na onom ogledu, razlika blizu 10% povećanja prinosa. Tako da nadam se da će sljedeće godine ovdje već pokazati veća razlika i da ćemo moći da steknemo bolji utisak o tome kako je dejstvo GO2 đubriva. Pa ćemo sada čuti šta Bojan kaže. Kako si ti zadovoljan ovim rezultatima? Neka gledaoci tvoji kažu, mislim da
preko 9 tona prinosu u ovoj godini je fantastična stvar. Moram samo jednu stvar da napomenem, ovo nam je prva godina ogleda na ovoj njivi. I kao što sam ti rekao kad smo počeli da radimo i stojim i dan danas iza toga, GO2 će bez ikakvih problema da prati u prvoj godini MPK. Da si ovdje imao prinos 10 tona, GO2 bi imao 10 tona. Da si imao 12, GO2 bi imao 12. GO2 prati koliko god... Da, mala je razlika, 2000 dinara bi to bilo ukupno. Koliko god je potencijal njive, GO2 to prati, tako da sam ja i više nego zadovoljan. Ono što nas čeka, radit ćemo ovu njivu i sledeće godine. I ove što ćemo raditi po trećoj. Imat ćemo njivu i sa trećoj godinom. I to se onda, kada počnemo i da popravljamo zemljište, naravno će se pokazati i na prinosu. Opet kažem, nije lako ni ovoj godini ostvariti 9 tona kukuruza. Znaš i sam da su prinosi od 2-3 tone pa naviše, da se tu kreće. Prosek će biti neke 4 tone, 5 tona na nivou Srbije, tako da ovo je i više nego veći prosek od regularnog proseka. S moje strane, odličan ogled, sve super. Ništa, eto, čuli ste Bojana, hvala Bojanu. Hvala i vama što ste gledali ovaj video, nadam se da je bilo zanimljivo. Videli ste šta znači jedna kišica više, 7-8 litara palo u pravom momentu, dobro, sve ispalo. Ako do sada niste zapratili moj kanal obavezno zapratite, kao što sam rekao, delite moje video snimke, YouTube je počeo ponovo nešto da mi blokira kanal, znači bitno je da delite moje video snimke, ostavljajte lajkove, komentare, nastavljamo i u trećoj godini oglede, veliki pozdrav. To.